वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गणतंत्र दिवस पालन करब गणतंत्र दिवस पालन करब गणतंत्र दिवस पालन करब भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम গণতন্ত্ৰ কি বস্তু এইখিনি আমাক বুজিব লাগিব। আমাৰ ভাৰত বৰ্ষখন 1947 চনৰ 15 আগষ্টত স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন 1947 চনত স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছতো আমি সেই সময়ত 47 চনত গণতন্ত্ৰ পোৱা নাছিলোঁ। এই গণতন্ত্ৰৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি 1946 চনৰ Jesus,